Assalamualaikum, hi guys. Kita akan teruskan dengan physical properties of carboxylic acid. In this video, we are going to focus about solubility of carboxylic acid. When we talk about solubility, awak perlu tahu, sometimes kita akan bandingkan based on solubility in water, ataupun solubility in inert solvent, ataupun solubility in polar solvent. So, mari kita lihat one by one. First thing first, untuk solubility of carboxylic acid in water, maknanya kita boleh faham carboxylic acid can form hydrogen bond with water molecules. So water molecules memainkan peranan yang penting kat sini, term yang awak perlu guna. So why carboxylic acid boleh form hydrogen bonding? Contoh, macam mana saya ada, this one adalah saya punya carboxylic acid. So you can see here ada several carboxylic acid, and then yang saya highlight warna pink adalah the water molecules. So boleh nampak antara hydrogen daripada water dan oxygen from carboxylic acid, dia boleh ada formation of hydrogen bond. Same goes here, here and here. Dan sebenarnya formation of hydrogen bond ini sangat banyak kerana presence of carbonyl and hydroxyl group dalam carboxylic acid. Sebab tu functional group dia akan jadi carboxyl. Sekiranya bilangan carboxyl group awak bertambah, maknanya dia boleh hasilkan more hydrogen bond. Jadi solubility acid tersebut makin bertambah. Perkataan yang ditekankan dekat sini adalah perkataan more. Satu benda yang awak perlu faham lagi tentang solubility. Solubility kita tidak akan sebut tentang dimerization, because dimerization hanya berlaku dalam boiling point sahaja. Apabila ada presence of water for carboxylic acid, kita tidak perlu sebut tentang dimerization. Please take note about that. Next one, kalau compound awak mempunyai bilangan carboxyl group yang sama, apa yang awak perlu lihat adalah size of molecule untuk faktor solubility. Kenapa? Because when you have larger size, maknanya larger size itu akan contribute to larger hydrophobic area. Hydrophobic area adalah area yang tidak suka air. Jadi, solubility for that acid in water akan berkurang. Untuk bahagian carboxyl group, which is our functional group, ini adalah kawasan yang suka air. Sebab tu hydrogen bond akan berlaku dekat functional group here. Then, we call it as hydrophilic area. This is the summary for solubility of carboxylic acid in water. Kalau awak lihat, untuk lower molecular weight for carboxylic acid that has 1 carbon and 4 carbon, mereka semua akan completely soluble in water. Tapi sekiranya awak ada 6 atau lebih in open chain, that carboxylic acid mula akan jadi not soluble in water. So ini adalah faktor yang kita akan gunakan based on number of carbon atoms. Jadi apabila number of carbon atoms makin bertambah, hydrophobic area akan makin besar. Jadi hydrogen bonding with water molecules barely form, and then solubility in water akan berkurang. Next, kalau kita ada aromatic carboxylic acid macam benzoic acid here, ianya adalah slightly soluble in water at room temperature. Kenapa? Because the size of aromatic ring is very huge, ataupun another term that you can use also, bulky. So the bulky size of aromatic ring contributes to larger hydrophobic area. Next one, untuk D, contoh D saya ada dicarboxylic acid, 2 carboxyl group dalam satu compound. This is relatively more soluble in water because more hydrogen bond boleh form kerana presence of 2 functional groups in molecule. Next, we are going to talk about solubility of carboxylic acid in polar solvent. Polar solvent contoh yang biasa digunakan adalah alkohol ataupun ether. So carboxylic acid dia adalah soluble in polar solvent. Kenapa? Because they can form hydrogen bond dan juga van der Waals forces. So 2 attractive forces kat sini dia boleh buat. Awak boleh lihat contoh macam mana. For example, this is my carboxylic acid and another carboxylic acid. In the middle of it, saya letak molekul alkohol.
So maksudnya saya dissolve saya punya carboxylic acid dalam alkohol. If you realize here, alkohol dia ada hydrogen, this one ada OH. So hydrogen bond akan berlaku antara oxygen here dan hydrogen here. Tapi untuk bahagian alkyl group, for your carboxylic acid dan alkohol, akan ada attractive forces yang lagi satu yang kita panggil sebagai van der Waals forces. Next one, untuk solubility of carboxylic acid in non-polar solvent, contohnya macam benzene, dia adalah soluble juga dalam non-polar solvent. Ini kerana benzene boleh buat van der Waals forces dengan alkyl groups for carboxylic acid. Contoh, saya ada benzene. This benzene, you have carbon atom. Dia akan ada van der Waals forces with alkyl group daripada carboxylic acid. And then same goes here. Tetapi antara the end of oxygen and hydrogen between two carboxylic acid, kita boleh buat hydrogen bonding. Cuma awak kena faham position mana hydrogen bonding boleh buat, dekat position mana van der Waals forces boleh buat. Now let's discuss about the solubility for your examples here. So kita akan go one by one. Untuk case yang pertama, you have to compare the solubility of butanoic acid dan juga metanoic acid. So saya akan tulis dulu saya punya drawing dan juga labeling. Let's say saya ada butanoic acid with 4 carbon atoms. So this is my butanoic acid. Dan metanoic acid saya ada 1 carbon atom. This is my metanoic acid. So both of them can form hydrogen bonding because of the presence of carboxyl group. Jadi kita tidak akan compare based on their hydrogen bonding. Kita akan compare based on their molecular weight. You can see here, this one 4 carbon, this one 1 carbon. So I'm going to pick my subject. Let's say saya label butanoic acid adalah A, metanoic acid adalah B. Let's write the first point, which is A has larger molecular weight than B. Itu poin pertama. Poin kedua, apabila larger molecular weight, it means that A has larger alkyl group than B. Dan larger alkyl group ni akan contributes to larger hydrophobic area. So, settle untuk second point. Kita akan teruskan dengan last point. Jadi, bila ada larger hydrophobic area, maknanya solubility dia lebih rendah. So, A has lower solubility than B. And this solubility is what we talk about in water. Then, B. So, apa yang awak nampak dekat sini, perkataan yang saya akhirkan ayat saya adalah dengan comparison. Then B, then B, then B. Dan main point yang awak perlu tahu adalah based on factor yang awak pilih. This time, larger molecular weight, jadi larger alkyl group, so larger hydrophobic area. Next one untuk case 2. Case 2, saya nak awak komen solubility in water based on decreasing order. So first thing first, identify functional group. Awak ada carboxyl here. This one also carboxyl but 2 of it. This one carboxyl, 1 of it. Let's say ini X, ini Y, dan ini Z. After that, keluarkan information. Untuk X, saya ada carboxyl group, maknanya dia boleh buat hydrogen bonding with water molecules dan dia ada 2 carbon. Untuk Y, saya ada 4 carbon atoms dan dia boleh hasilkan more hydrogen bonding berbanding X sebab ada 2 carboxyl group. And then untuk Z, saya ada satu saja carboxyl group dan bilangan carbon dia adalah 4. So this one boleh buat hydrogen bonding. Yang ini more hydrogen bonding. So now we are going to write in proper way. Start with the arrangement first. So yang mana yang paling cepat untuk soluble? Ianya adalah Y. Kerana Y mempunyai more carboxyl group berbanding yang lain. And then it will be greater than followed by X. Kenapa? Because X dia ada alkyl group yang lebih kecil, iaitu bilangan carbon atom yang rendah berbanding Z. So the last one adalah Z. Mari kita tulis proper explanation. Kita akan mulakan based on 2 compounds. Pilih yang mana awak nak. Let's say this one first, Y dan X. So first thing first, write your point. Y has more carboxyl group than X.
pastikan awak tulis carboxyl group here. Kalau awak tulis COOH, jawapan ini salah because you have to explain using proper words. And then seterusnya awak boleh completekan explanation. So Y can form more hydrogen bonding with water molecules than X. Apa yang saya nak lihat di sini adalah term more dekat sini. Okay, next one, awak bolehlah cakap Y has higher solubility in water than X. But I don't want to mention because I did already the arrangement. Next, kita go to comparison between X dan Z. So, X dia ada 2 carbon dan Z dia ada 4 carbon. So, we are going to choose based on molecular weight. So, choose your subject. Let's say X is your subject. So, X has smaller molecular weight than Z. So, bila smaller molecular weight, X has smaller alkyl groups than X, which contributes to smaller hydrophobic area. That is why solubility of X is higher than Z in water. So, just write the key points only, should be enough. Now we go for the last case. So, lihat kat sini satu persatu. We start with one by one. You have to arrange these compounds in descending order of solubility in water. So, macam mana kita nak susun? Lihat satu persatu functional group yang ada. So, semua adalah carboxylic acid. Cuma yang beza adalah S. S ada lebih banyak carboxyl group berbanding yang lain. So, maknanya S is the highest one. Seterusnya, kita lihat pula PQR. Untuk P, dia ada benzene ring. This is very bulky. So, bila bulky, dia akan ada berikan hindrance kepada solubility of this carboxylic acid. And then after that, untuk Q, kita akan kira bilangan carbon. So, Q kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 carbons. And then untuk R, kita ada 4 carbons. So, antara dua ini, yang mana lebih tinggi solubility? R is the highest one. So, macam mana saya nak susun? Saya akan mulakan dengan yang paling tinggi dahulu because in descending order. So, it starts with S is greater than. Antara Q dan R, dua ini adalah aliphatic. Untuk P, dia adalah aromatic. So, macam mana saya nak tentukan yang lebih stable, yang lebih senang untuk dissolve in water? Aliphatic is more easier. Maknanya, kita akan susun berdasarkan aliphatic dahulu, iaitu R followed with Q. Because R, dia ada less ataupun small hydrophobic area. So, sambung arrangement R greater than Q. And last one adalah P. Now, kita akan mulakan explanation kita one by one. Mari kita compare S dengan R dahulu. So, S, dia ada lebih banyak carboxyl group berbanding R. So, my first point, S has more carboxyl group than R. Jadi, apa yang dia boleh buat? S can form more hydrogen bonding than R with water molecules. That is why S has higher solubility in water than R. Now, continuing with second part antara R dan Q. Untuk R dan Q, kita akan lihat berdasarkan size of alkyl group. So, pilih subjek awak. Let's say saya pilih R. So, R has smaller molecular weight than Q. So, bila dia ada smaller molecular weight, R has smaller alkyl groups that contributes to smaller hydrophobic area than Q. So, R has higher solubility than Q in water. Next, kita compare antara Q dan P. Untuk Q dia adalah aliphatic, untuk P dia adalah aromatic. So, maknanya kita akan lihat berdasarkan molecular weight. Kita boleh lihat di sini kita ada 7 carbon, di sini kita ada 5 carbon. Bukan sekadar 7 carbon untuk P, size dia punya structure juga sangat bulky. So, I'm going to start. P has bigger molecular weight than Q. Next one, awak boleh continue. P has bigger alkyl group. Cuma dekat sini awak kena explain lebih sikit, which is more bulkier untuk that alkyl group because we talk about this benzene ring. So, tambah sikit perkataan, which is more bulkier. Okay.
and these alkyl groups contributes to larger hydrophobic area than Q. So, awak boleh conclude P has lower solubility in water than Q. Cuma saya tak tulis sebab saya dah ada arrangement. So, ini adalah cara awak explain based on 4 different compounds of carboxylic acid. So, I hope you can determine faktor apa yang kita perlu tulis untuk setiap structure yang awak dapat. Pastikan awak punya arrangement tu betul dan awak faham solubility yang kita cakap sama ada in water or in polar solvent ataupun in non-polar solvent. So, I believe that's it from me for this video. I will see you in the next one. Bye!